Amen. So, good afternoon. Nag-start ng event sa yung living. Nagbantay kami karon sa registration mga kabusing. Good for the health ni mga kabusing. Kabaw na mo sa Young Living made US Utah naka-base, pero for now na siya karon sa Philippines. Daghan na kayo nagamit ani. Hello, what's up? So dito naman tayo sa ating channel mga kabusing. Na ay nag-spade si Dayan Aaron members helping me organize this event, si April, so my wife, April, husband, Dayan, mga user sa Young Living mga kabusing. So gusto mo ganahan mo use ano Young Living, effective yun. Pero try lang ninyo mga kabusing, pero medyo naay kamahalan ni siya. Ato lang paminahon ang speech ni Ma'am Dayan. Health sa akong kids, ang asthmatic na akong kid. So she's now 10 years old. Ito na siya paminahon mga kabusing. In and out sa hospital for 3 years. So kung kinsan to din ang nakaila sa akong LDS, so makita mo, nakakita mo lang na sakitin siya because of asthma. So at first, nakakita ko ano na yung mga nagamit ng essential oils sa mga artista. So, alam naman sa reach out ko artista nga, tumagon baka ko ano ito. Na-actually ko yung pina-reach out ko yung hindi pangutana ko. Hindi pangutana ko sa gamit sa essential oils. But wala, ikaw, wala. Hey, what's up? Good afternoon mga kamadam. Yay! Naabot na yun ang mga favorite. Yan. Mga solid Young Living user. Young Living user. Oh, night freebie. Freebie. Oh, registered na, registered. Name. Registered. Kamong tulo. Tita nimo. Side effects sa mga cameras. Ay, ano naman ba yung edad? Saan yung makuha na raffle? Para raffle. Kano ka pong loading? Maabot tayo para raffles mga kapusing para enter sa stage. Kuha niya, igagbong diri ha. That tends to hurt our health, our emotions, and overall good siya na well-being. Ang tulo. Imuhan eh. Ha? So let me ask sa mga mama, Pag-umangkon nga gwapa. Mama. Si Ella Joy, si Alexandra de Joy. Ili. For your kids at home. Nakaabot dito sila sa atang event sa Young Living kay Young Living user maguni sila oil. Effective magud kaayo ganahan sila mo use. Pwede rin niyo ma-search mga kabusing atong product sa Young Living. Pero medyo naano siya kamahalan na. So maminaw lang sa speech sa front desk. Good afternoon and happy enjoy Sunday. Siguro piling niya maka-relate or maka-pasihan ka na makakaraman sa iyang pagka-hyper. How many years na ka nagpala sa So before pandemic to sila nag-use of Young Living mga kabusing. Okay, other, anong Kani ang among dili na panghambog ang Young Living. sa inyong kids? Pero depende sa o ganahan na jud mo use ani.
Plant-based ni siya. Itagsa-tagsa o answer ang mga concerns ninyo anak kung sa inyong mga wellness concerns sa inyong balay. What's your wellness priority at home? Allergic rhinitis. Weekend wellness. Save mo na. Naidaghan na siya. Nananag sa table ang answer. So, wellness priority for our kids. So, base nakarelate mo ani. Nutritious diet. So, nutritious diet, as you can see, pag-register ninyo, naihatag that red sachet, that's for the overall wellness. Or siya, ako kay takulan, even ako as a parent, takulan ko buhatag ng vitamin sa anak. So, ang parent na hasta ang anak really sad, consistent na uminom ng supplements. So, I let my kids drink that sachet, one sachet per day. So, para na ako, murag ko siya, loaded na siya with vitamins and nutrients from vegetable foods. So, if you have a kid na picky eater, so pwede na din kayo na siya ipa-dani mo, and then ang tawag din naman is May nature upay red nga juice, nag-attend but karon for mga me, kabusing siya sa juice, event siya, sa YL, Young Left. kailangan ko siya yung residue, Philippines. super concentrated kayo siya. So, parang minaw ako, ta. fully loaded na ang ako anak. Sometimes my kids don't eat in a day. Thank you so much pala sa ating mga followers and subscribers sa atong YouTube channel mga 3 kabusing. sachets. Huwag po kayong magsawa sa Of course, pananood. dili pa siya inanak So, click lang palagi sa notification bell para updated tayo sa ating YouTube channel mga kabusing. I-compare man good. Thank you so much. Kaino na ko at may kaino na ng prevention. God bless. Para prevention is better than cure. Then puro na sa So, siya continue pa taron sa atong video kay naminaw ta sa speech ni Ma'am Dayan Aaron. Ay, ibang kids nga, ganahan eat vegetables, but mostly they eat vegetables. So, I introduced them that mixture red packet. Next is adequate sleep. So, same with Miss Babe. So, lisod magpatulog sa atong anak, correct? Sabi na karon na uso ang gadgets. So, ma-hook sila into screen time. So, sometimes, hyperactive sila, they tend to sleep late. Next is safe environment. So, safe environment refers to bisan at home. Do you know na mas polluted ang air na inside our home than outside? Kabalo mo na? That's because of sa kahaang reason. Sometimes mahadlok ta kapag kauso ng atong kids outside kay polluted, paduwaon, kaya ng germs. But based on studies, the air inside our home is more polluted than outside. It's because of the cleaning products that we use at home. So, from now on, we have to read labels kung unsay na ang ingredients sa mga ginagamit nato sa ato ang balay during maglimpyo. And I will discuss more further what are those ingredients that are harmful for your kids o sa ato ang tanan. Next is hygiene practices. So, hand washing, proper hand washing. So, atong kids is, ganahan kaya bilang silang oral, lastly, oral fixation. Is this a particular kung hand washing or di. Basta, utang lang sa mouth. So, we have also that wellness priorities for our kids. Because that may lead to diarrhea, mga sakit-sakit sa tiyan. So, if bata ang good diarrhea, that means ma-dehydrate sila ako. Diarrhea and also there's vomiting. So that's a problem, health problem that we as parents are really top priority with sila. Uy! Idol! Next is physical Chat. activity, What's up? mental and emotional Uy! well-being. Register! Next is clean home. Register mo para sa raffle ba? To harmful chemicals. So that Register mo. that sums up Register mo ba? sa atong ng mga cleaning products. Register ko. Mingaw naman ko rin yung duwang tibo eh. How do we address
address this Aso ang priority. bunasyon ni Di. So, let's take a quick look at the products that we are using with our kids. Gibiyaan din mo sa inyong mga... So, I've been ditching isa man sa na-learn ako sa mga product education sa iyong living. So, the more humot daw, so giwala na ko ang perfume, Yan, yan. perfume sa akong bag, like, ano na yun, sa itong kay Kulo. So, next are parabens, widely used as preservatives. Naagad ko sa shampoo, lotions, and cosmetics. These products, shampoos, soap, toothpaste, di ba? Every day na to siya ginagamit and not just once per day. Di ba? Mga naman good, gamay naman nga lotion ang gamiton. But how many times do you put lotion in a day? Ihaponin mo siya. So that's what you call bioaccumulation sa mga toxic chemicals. And then, i-take effect na siya karon in the future. Mo dyan ako nabantayan ba? Ito yung anong kasaganan naman sa mga tao karon. They're dealing with fertility problems na nauso man ang PCOS. Di ba kayo nakadungog sa PCOS? Di ba mo sa PCOS? Polycystic ovarian syndrome. So, it's a fertility, it's a hormonal problem that was mura siya ang origin niya is because of this using the chemicals. Then the last one is synthetic fragrances. So, cosmetics, not just the laundry products, even in products that are marketed as scented. So, ang potential risk niya is respiratory irritation. Kani akong nahinumduman sa pedya sa akong anak before. Katong sige siyang asthma. Ipangutan namin, do you use Downy? Sorry. Do you use Downy? Or, ano sa inyong soap? Kabantay mo nga na yung baby soap, baby laundry soap, because ang ingredients sa anak ay minimal rasad and bantayin ninyo if because we have a pregnant po din ang laundry soap for newborn clothes kay dili siya kayo bubbles and wala siya smell. And karon po, ang ako po na-learn for 7 years into oiling, the more na wala kayo siya bago, di kayo siya humot, mas good. Compare sa una ha, na I'm not into oiling pa, kanang, kuwan kayo po, suki kayo sa Watsons, sa mga buy one take one na lotions, buy one take one na body wash, di ba, di siya mo gawa sa kung walay dala because it's buy one take one. Bitaw, as in, grabe ko, palit yun dahil ko anak, but karon kay dili na ano ko yung pangtanawon dito na products, pero mo lagi na, the more organic, the more pricey ba yan? So mao na ang mga consumers, dili nila ba, ay di naman na priority, but ano saan ninyo ma-priority? If nasakit na, gano'n may masakit na, makaspend naman tao money, eh wala na tayo choice. Correct? So, it may lead to respiratory irritation, skin irritation, can trigger allergies and asthma. So, dili mo fall ang allergic rhinitis. That's why the pedia of my daughter sa asthma sa imong anak. So, have been linked to cancer, neurotoxicity, and can be harmful to fish and other wildlife. So, kana siya, maka-affect po na siya. And these synthetic fragrances, gimas kaya na siya sa market. Bilib ko sa uban na countries, they really ban products that are neurotoxic. Neurotoxic means toxic siya sa brain na products that can lead to cancer. Pero wala tayo mahimuan na kasi Philippines, manggod, atong country is dili inanak ka strict when it turns to products. So, huwag po siya, na-sell gapon siya, mapalit na gapon siya sa grocery store. So, napay natin, pallets found in fragrances, toys, plastic products. So kanasad ang bantayan na to. Sa una, kita yung mga bata sa una, maglisod o palit o toys. Lisod kita palitan toys, but karon super accessible sa kids and toys because it's cheaper. It's from countries that sells good na barato kaayo. And there are chemicals that
sa mga toys. Sa mga toys that can be a potential risk. So endocrine disruption, developmental and reproductive toxicity. So sometimes let's be vigilant on what to introduce sa atong kids kung makadaot ba or kaya di ba ang mga kids may mga kopita lang yung mga BPA, di ba, na sa mga bottles nila because the babies and kids mostly butang nila sa ilang mouth. So there are chemicals in the toys that can risk their health. So mineral oils that is present in lotions and baby oils. So naanad kaya kita sa mineral oil sa unang ina. Makainom juga na ina-introduce ko na siya sa akong lola. Mo himuon niya lotion. So, before nga dili pa ta well educated, so wala kayo na maka-affect siya. So it's derived from petroleum that may lead to skin irritation. Talc is from baby powders. So, pag sa una sa kay mga baby powder, yung Johnson's baby powder, di siya na mawa sa akong bag. But, when I knew about it can lead to asthma, respiratory problem, if inhaled, and potential links to ovarian cancer. And there's a certain study, certain case sa isa ka country na nakadaog ang nireklamo sa Johnson's & Johnson's. Even you can research it sa Google na nakadaog siya kay ovarian cancer siya and that muna siya tungod daw sa gigamit na you can research it. Ilang ko musturya kay narabay yung video niya. I-upload niya. Ikihan niya po sa Johnson's & Johnson's. So fluoride are found in toothpaste and drinking water. Dental fluorosis in excess and potential to developmental neurotoxicity. So kani mo siya na products. Kaya kung a lot of us will have excuses, minimal na itong ginagamit na toothpaste, minimal naman ang lotion ni kuha ko sa akong baby. But diba, kapilang ta, and halos everyday na nato ginayuso. So, there will be an excess chemicals, toxic chemicals na naka sa body yun na mahitabo. So, choosing natural is a healthier path for kids. So, kinsa man diri ang into natural, dili mo diritso bitaw dayon og tambal-tambal. Kinsa diri nga parents, Isa oils, yes. Di usa man na isa na oils pwede kay way back before ba ya ato ang mga lola lana na may naaglas gas iba na sa to hindi ba kanang gas makainom siya kanang gas iba na magbuto daw sa tiyan atis correct atis kanang kalabo. Decoction mismo. Kana siya. So, uso naka-experience ko with me anak sa akong lola. So, why choose to go natural? Because children have sensitive skin, so their bodies are particularly sensitive. Very sensitive yun na siya. So, that is why hindi pwede kang introduce na yun na dali kayo din, magkatul-katul na yun sila. So you have to test good products that you introduce to your kids. So, the sensitive pang skin sa kids, reduce exposure to harmful chemicals. So you have to choose your products. Avoiding synthetic fragrances. So, atong i-discuss ka ganina na ako, na you have to choose mas okay dali na wala smell, mas okay siya introduce. Ang youngest manggod karon is grabe siya ka sensitive sa panit. So I've been using soap yun sa iyahang dili siya wala kayo siya fragrance, and we have products sa Young Living na katong shampoo, kids and shampoo. Sometimes, kung mahutan ko body wash, kaya naman may ginahin ko na body wash, ang kids and shampoo, kayo mo na sa diba, kayo mababas na ko siya. So, kung nasa na nga akong i-apply sa iya, especially katong naghanjo ko siyang mga nanubo na katul-katul.
Sometimes it was caused daw sa katong kainit. Kung wala pa kasi gikuwan-uwan. So mostly kids are suffering atong mga itchy skin. Correct, Miss Jess, no? I have also a workmate na yung kids. So kami na ang magstoryahan na yung unsaon, and na siya testimony also o kung saan yung gamit. Yan, katong kanina na-discover nga, katong dito lang niya react na dry upness ang skin problem. Next is concerns about long-term health effects. Some parents are concerned about the potential long-term health effects of a certain synthetic chemical. So let's not hinahot na dili kita ang hinungdan nga nung nagsakit ang atong mga anak in the future. Ito na ito na-realize ko, na-discuss. Hopefully, this class will help you na realize that. And kasi malugbak, ayaw na lang na ilugbak din ninyo. Mabitaw nung istorya ulit ito ni Mr. Yan about sa long-term effect sa mga products na gina-use na to and makalid na niya siya to more lisod na certain problem, health problem. Educational value. So opting natural products can also be an opportunity to educate children about the importance of making conscious choices for their well-being and environment. Okay? Dili ba yan nag-start sa atua? Kita yung role model or kita gabantay na sila sa atua kung sa ginagamit na to. And those mothers with girls na mga anak, i-follow pa yan nila kung sa atong panggamiton. And sometimes, mas sila pa ang advance na, Mama, I want to buy this one. Because of the videos or sa social media, mga nakita nila, kay daghan naman good nga mga nag-vlog sa mga kids, na diba, into makeups, na muna ganito, kasayo pa na makeup sa mga bata. And those makeups have tags. So, ang effect sa tags sa adult, mas harmful siya if ato na sa kids. The more, so promoting a healthy lifestyle. Also, so using natural products can really help health in general. Embrace the power of nature by incorporating essential oils into day-to-day activities. Some of us are already using essential oils. Some of us have already experienced na the benefit of these plant in a bottles. And lahi if nagagamit ka into nagagamit na og natural products. And diha usod na ang mga products na dili ra ko ana mostly man good nagtuo sila na essential oils lang ang Young Living. Correct? Happy ninyo essential oils, but this is a lifestyle business, correct? A lifestyle business, so we have supplements, we have from baby to until senior citizen. We have the products, we have supplements, we also have oils, we have products for pets. So, ana ang ina-advocate sa Young Living na company. So, not oils are created equal. So, I know makakita mo mga essential oils that are sold in department stores. But for me, I am proud to say that Young Living essential oils kay lahit din siya og quality. It's because kung asa siya gi-source, kabalo ko kung pure ba siya or dili. A lot of my friends, anong pricey man ang Young Living na essential oils. I do not invalidate sa ilahang comment, but I give them samples. I give them, para na sila makumpera. So, di ba, naka-use sila ani, and then, magkulat lang ko nung balik ay sila. I have this, nalimta na yun ako. Supposed to be, I will bring an oil that was given by my Israeli na boss. We have an oil from Young Living, the Ravensara. It's a very and good respiratory oils that I use for my kids. So
So, sila sa DI, pagkakita niya nga nagdako sa office, sila sad kay naa sila Ravensara nga oils kay holistic po na nilang approach sa pag-support sa health sa iyang anak. And then, yung gihatag sa ako, so ako na sa kong ginawa, kasi gihatagan dyan ko niya o oils from Israel. So, ako siyang gismell, pero po ko nga. Dahil ko siyang smell, sa tinuod lang, sa Young Living, tunay na siya nga, why marag half man tingali sa price, ang pagpangutanan niya sa ako, why so pricey, pero siya naman sa tanging reason nga, because it's imported from US, kuno mo siguro mahal, nabot diri sa Philippines. Pero siya mismo, pagsimot niya sa oil, sa Ravensara, sa Young Living, siya po nakaingon nga, I like that smell. Makumpare lang gani, pero wala na ko siya diingan nga, ay kay barato, hindi na pure. Kay di-claim ba yung kanya na pure na po, dun sa ilang bottle ba, pure yun siya. But, sa tinuod lang, label-wise, kanang sa packaging-wise, nahi siya. Sa smell good, as in, if you are in oiler na for how many years, makabila na yun ka, o pure ba siya or dili. I've tried also diffusing the oil that mga duha na kabatas yung nahatag sa ako kayo. Na nasa ilahin ng brand, hindi akong gihatag. I will give you, kayo. Di siya ganahan sa bakok di ay, siya gihatag sa kuha. So ako gisuwayang diffuse, so lahit din siya. So kana lang, my friends, diri na naman siya pag-invite nga. It's pricey, but I can attest, I can tell you that the quality of the Young Living essential oils is really different. So that is why not all essential oils are created equal. And I am being a good friend sa inyong so kinsa to akong introduce sa inyong oils. I don't recommend cheap oils sa inyong kasi it's not the price that I am promoting, but it's the quality of the products ang good. Kay effective naman siya, nakakuha ako sa benefit. So, kaibaw man ko, and mura bitag, sanid ko sa Young Living na mubalik mo sa lahit yun. And wala pa ko yung nahinumduman yun sa tanan na i-recommend na ako sa Young Living Essential Oils na hinun lahit. I let them say, you can buy, you can compare. But if ang purity, ang quality sa products sa Young Living, I can tell you it's 100% good. And nice. So depende na if sa inyong health concerns. 5 things you need to know about essential oils. 5 things you need to know about Young Living essential oils. Essential oils are made differently. Essential oils are made to help support the whole body and wellness. So, if you tell me what's your health concerns, I have an oil for that. So, sa 7 years nga ginamit na ko essential oils pa, mura na kong doktor. Mura nagsugsugon ako sa akong mga iksugon nga, sunod na okay. Dali mo din na magparisita. So, kay madala ko sa trabahoan. Sorry, Lisa. Kasi, madalas na ako sa akong mga friends sa church. Di bitaw man ang mura bitaw. Ang iyong bitang pagka-oiler mo, may magdilig siya mamagtang sa system. Yung ka ng cringy na kayo ba to answer this? Yung answer. So, sa namin tayo mga isa. But, I hope I'm not salesy if na ako i-recommend ninyo. Not necessarily kung magkakabaligya ko mo. And then ako share sa experience. I don't know, effect lang din tingnan siya. Usang effect sa sinig mo to essential oils. So, ganahan ko share. Muna na ko na siya. At least, diba, my addiction is positive. Addict sa oil. Number 1 na po si Boss And Aman. it's really contagious until the Shopping husband. for the Okay, grabe work. ko na sila mong storya. Namin isa ka-husband na rin. Grabe na siya ka best in retailer. Siya. And another thing is many essential oils are safe to apply Thank you sa directly on Young skin Living without Philippines. dilution. I know a lot of mga videos na ay mga makita ninyo sa YouTube that it's
and safe Shout out to sa akong mga ingest essential kabowlers oils. diha It's yang living unsafe na mo. to use pure essential oils in Alright. skin. So nalay mga safety precautions kung saan mo paggamit ng essential oils. But if your oils are pure, it's safe. Ako ra ni video kay para maka Oils are labeled plus essential oils paminaw for sa flavoring and tanan ingested. So sa more isa na diri lang sa ang YouTube channel we na have makabusing. oils like I-share lang din this. ako ninyo. This is peppermint and lemon. Sa table ninyo na i-colored ng peppermint and lemon. Kabantay mo, this is the plus line, vitality line sa Young Living. So this can be ingested. But also, that colored bottles na peppermint and lemon can be ingested too. Kuhaan lang siya. Different labels, the same oils. I-follow lang si Young Living Philippines sa FDA na proper na labeling because our oils in Young Living are registered as cosmetics. Diba, cosmetics cannot be ingested. But para, if you are posting it on social media and you said, I'm putting peppermint on my coffee to have minting effect, to, para ma-alert mo, do not use the colored one. Use the white labels. But the same ragid na siya. The same ragid na siya oils. That's for compliance na rin siya kay Young Living Essential Oils Company are really compliant in different countries na mga rules bitaw. So, they don't want na magka-problema sila in the future na ay, ganun manginana or anay mga competitions sa mga different companies. So, wala lagi ginibon mo. So, Young Living Company really follows each policies, laws sa different market. Essential oils do not expire in the same way you think of food and other items. So, this is the common questions that I get sa mga members. Do essential oils expire? So, di siya ma-expire because it's pure. But, with proper storage, kay if imo magod siyang direct to sunlight, especially the citrus oil, mo-oxidize siya. So, muna nga, say, open mo sa bottle, kung naano may mga essential oils, nagtitipid ninyo, na di ka ninyo gamiton, please, especially the citrus oils, you put it on your refrigerator. Kay, mukuan din na siya, hubas. And, kabantay ko sa akong mga oils na wala na akong ibutang, dark siya, i-open mo, dark, no? Kani wala. I have lavender na murag nakalimutan bitaw na ko siya nga nakapaday kong ato ni na ko ilang open nga nag-dark siya. Diri so mo na siya ang ni-oxidize. Ang tawag na ni-oxidize na siya but wala siya ni-expire. So using essential oils around kids, so kids safety is the top priority. So you do patch test. How do you do patch test? So maybe 1 drop or gamay na nga amount, you put it sa inyong kuan, sa skin nila, gamay lang, or you dilute it. You dilute it meaning 1 drop, maybe mga 5 drops ani. This V6 is included in the kit. This is a carrier oil, brand siya niyang Living. Though we can buy man sa Shopee, grapeseed, sweet almond oil, but I recommend Young Living na V6 carrier oil because it's odorless, it's clear, and nakabantay ko if I use V6 carrier oil sa mga oil blends na ko, bisan magdugay pa siya manimahong lana, kay essential oils do not expire. But if you are making blend, which is atong buhaton niya later, the immunity blend, manimaw siyang lana if dili ninyo for ang expired lana first is ang carrier oil.
So, mura lang, expired na lang sa ang essential oils. Maniwang ko pang yun siyang lana. But ako naman tayo, if I use this carrier oil, mas dugay siya, longer shelf life. And sometimes other members uses this for mga skin irritation. They use it also as lotion. So guide to diluting, so nakalay mga per drop, ages 0 to 1, and yes, we can use essential oil sa newborn. All ang two boys na ko are really seasoned oilers. So from newborn to, pila na edad nila, 6 years old, the third one is almost 3. I use essential oils, gikan pa pagbuntis, until nanganak na lang. So, but I use it with precaution. Kids, kay nahilahi sila. I have a kid na I can makahaplas ko sa iya pure. Walay carrier oil, walay mahitabo sa iyang panit. But I have my second, my son, when I put essential oil sa his skin, kay masunog siya. So nagtungo ko, expect na ko nga, same ra, kung panit sa ate. But, nakonsensya ko kay nagsunog yun siya sa iyang bag. Yeah. Kanasan, inusan siyang bantayan nga sakitan, halangan ba sila? Because our oils are really potent, mga siya, kay pure siya. So pwede siya maka-irritate sa skin. So, better use the oils with dilution, or the safest part nga ibutang ang oils is at the bottoms of their feet. Okay? Diba kabantay ka, ang bottoms of feet nato is the skin. And the bottoms of the soles of her feet are diha mas daghang pores na mo absorb ang oils diha. And then, same effect ra, mo ano na siya sa different organs sa atong body. Diba diha kanina ang mga Vitaflex na to, ano mo nang gata magpa-reflex. So, it's less good sensitive ang bottoms of feet. So, inanasab ko, if my kids are not feeling well, i-massage na ko sila diri. Labi na kanabit ang layo ang carrier oil or naalang ko yung pure oil. So, sa bottoms of their feet na ko siya ibutang. So, ages 2 and 6, sa ages 0 to 1, 8 drops carrier oil to 1 drop. So, imagine, so maybe we can tell why Young Living Essential Oils is pricey. Do you know that 5 ml bottle has 85 drops? So, tanawa ko sa matipid. If you use it for newborn, 1 drop essential oils to 8 drops of carrier. And if I have a 10 ml roller bottle, pagka sa una, instead of me using manzanilla for colic sa ako anak, in a 10 ml roller bottle kay 1 drop of Digize. By the way, Digize is an oil for digestion, any tummy concern. So, inana ang akong ginahatag sa akong mga friends na newborn. So, 10 ml roller bottle, just a drop of Digize essential oil. So, grabe siya matipid. Sa age 2 to 6, 3 drops carrier oil, 1 drop essential oil. So, until abot siya 12 years old, but lahi-lahi po siya. Ikaw sad na ang mag-observe unsa sensitivity sa imuhang anak and how you use the essential oils. So, start small. So, we have to use our new oiler, we have to use the oils low and slow, which means even in diffusing, that's one of the diffusers that is or siya pang kid siya na diffuser. We have different diffusers as you can see nga naadya sa mga nasa table ninyo. So we should diffuse dili sa 5 drops dayon yun. Nakasuway na jud ko, nagibalikan ko kay ana lagi pong excited po kayo sila na mong gamit. So ginagamit 10 drops. Api lagi naanad magod sila that they're using essential oils. They're using essential oils from store-bought. So, kung magod na, advisean ka na daghan kayo drops ibutang kay parang humot siya. And Young Living Essential Oils manggod, mga 3 to 4 drops, okay na. And even ako, I would suggest for new oilers, new nga kanang diffuse, you just use mga 2 drops.
grabe na kayo na makapahunod sa inyong room. And i-observe sa na ninyo kay labi na naamoy bata. Nag-adjust pa man sa ang ilang body. And if you ask me if it's safe to diffuse if you have a newborn, kami yun ang concern for me. And I know, doctors and pediatrists ko yung yun kay don't recommend. O, dyan na. Ako kayo, respect sa mga doctors, anak, but ikaw man good ang mag-observe how your kids or how kita sa mo react sa pag-diffuse. But for me, ang ako ang pinaka-safe na answer mo na I know that it's plant-based, 100% plant-based, so murag di kayo worry compare if I use synthetic products. So, mag-diffuse na lang yun ko. And for almost 7 years na, sige, murag almost 24 hours ko yung tingali magdagan ang diffusers na uno. Kapantay yun ko, lesser na good nga magkasakit ang kids. If magkasakit man, kaya bitaw na yun sa ilang resistensya. It's because of the essential oils, different essential oils na nahilaki man siya o effect sa body. Uya din. Uwi lang po siya. Kasi Cristofino. Wait lang na. Break sa Hello. Yun, hot oil. Hot oils. Ang hot oils are oils, peppermint, oregano, thieves, purification. So, cinnamon, clove. Clove is an oil nga for toothache. Grabe siya ka-effective. Murag pati niya ang nerves sa hulipon. So wala na rin siya masakit, but it's really spicy. As in, kung ibutangin mo siya sa mouth, kay grabe siya maglaway na. Muna siya anesthetic effect. But, kanina mga oils like cinnamon, clove, lemongrass, oregano, thyme, thieves. Kay palayog dyan na ako sa akong kids. Kasi ma-open, dili ba yan na silang tanan ng mga oils nga. Nabi tayo safety nga cup. O na may mga oils nga ginamit sa inyong press. Mura ka ng tambal, kapag mo sa tambal, i-press before to yukon. So di siya ma-open sa kids. So safe siya sa kids. Guys, pwede na din mo makakauna. Pwede mo maka-eat. Kung ipanggutom mo. Chris. So, you have to, if ever, accidentally, di malikayan, like peppermint, pabutang ng anak, any oil, like cooking oil, vegetable oil, ihaplas na yun. Do not wash it with because oils and water don't mix. So, di siya maka-help. Maybe, maka-help gamay, but butangin rin siya dagang carrier oil. If wala kang carrier oil sa inyong coconut oil, cooking oil, maka-help din siya. Ikuan na yun, kay mag-red ba yan? Naka-try naman giguguan na sa kong anak. My mistake was, namin ginatawag sa murang oil bath. Mura siya, iligo din mo dito ang imong anak ba, na siya yung oils. Maka-help sa na siya, mag-inanak ni, like, ubhon ang kids. So I put RC, that's respiratory comfort. But a bit spicy na siya. Before di ay butang po ka, mag-oil bath ka, imugya po siyang sagulan ng carrier oil. Naka-try bit ako, ako yung gibutang ba, oregano and RC, mga halang yun. So gibutang na ko siya sa palanggan natin. Gibutang na ko si Seb. Ako ang 2-year-old ha, kritso lagi hila. Grabe, as in dali kayo naka-alsa niya. Ayan ba na yun? Ano siya, ripundong yun ang tong halama. Grabe ba? Adlok. Ang oregano. Oh, ang oregano. Oregano is, in Bisaya, it's kalabo. Kalabo. So, pay close attention when using these oils around. Nawahi, butangan din siya carrier oil, then wash off with cool water and salt. So, dili magunang ang water. So, magunang yun ang siya.
carrier oil. Use sun protection. Be sure to protect your little one's skin if using cause sun sensitivity such as citrus oil. So if you're using lemon, citrus fresh, orange, mo na sila mga citrus oil. So dapat dili na sila direct to sunlight o gawas na yun. Usually kanina mga oils, mga citrus oils kaya ginagamit na po na mas yan night time. Dili good during morning kasi there will be sun sensitivity. Store safety, keep your oils, essential oils collection out of reach of so you can monitor any usage. So sa amuha is nakabutang mo siya, hire siya na cabinet. So dili pwede nila magkuha. And most of my oils are stored sa ref, pero inani siya. And kapalunasan man ang akong mga kids with na dili nila pwede ilabas. So, mga itong yung living mga kabusing. Nag-speech pa si Ma'am Dayan. So, pwede raw namin na matikod sa atong young living. Pwede raw mo comment sa atong page mga kabusing. Pwede mo mag-search Young Living Philippines. Super effective. So don't forget like and subscribe and click the notification bell, Boss Amanji. So see you the next video mga kabusing. Thank you and have a nice day. Continue pa ta sa atong video niya. So